السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا 11 من سلسلة الأردو للعرب. في الحلقات الماضية تعرفنا على جميع الأساليب التي يمكن أن تساعدنا في إنشاء حوار بسيط تعريفي للتعريف بالنفس والتعريف بالعمل، التعريف بالموطن والأسئلة البسيطة، أسلوب الاستفهام، أسلوب الإضافة وأساليب أخرى. هذه الحلقة نقدمها لكم من جامعة نست، الجامعة الوطنية الباكستانية للعلوم والتكنولوجيا، وهي من أفضل الجامعات الباكستانية. أعتقد هي المصنفة على رأس الجامعات الباكستانية التي تبلغ أكثر من 500 جامعة، وهي مصنفة من أفضل 500 جامعة في العالم. هذه الجامعة تقع في قلب العاصمة إسلام آباد، وفواتيرها غالية جدا، لا ننصح أحدا بالدراسة فيها. أولا، قبل أن نبدأ في هذه الحلقة سنسترجع الأعداد. تحدثنا في الدروس الماضية عن الأعداد من 1 إلى 20. الأعداد من 1 إلى 10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ومن 10 إلى 20: 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20. 20. الآن سنتعلم مراتب العشرات من الأعداد، لأن الأعداد الأخرى مثلا لو أخذنا 21 22 23 وهكذا ستكون 21 22. ليس لها قاعدة، كل رقم له اسم مختلف، ليس هناك قاعدة للتسمية حتى تصل إلى 100. بعد 100 تصبح الأعداد بالإضافة. فالآن سنتعلم من 20 إلى 100. 20 10 داس، 20 بيس، 30 تيس، 33 تيس، 40 40 40 و50 50. خلصت لي كاس الشاي حجي. تركناك تاخذ وقتك. 40 50 60 50 50 50 50 60 60. هناك سات اللي هي 7، وهناك سات بالتاء هي 60، وهناك 70 ستر 80 80 90 90 نون واو ي 90 والمئة هي سو 100 سو 200 200 300 300 وهكذا إلى الألف. الألف هي هزار. الاسم الفارسي للألف ونفسه في الأردو هزار. لأن البدر من بزغة جفونك مع التم. الآن سنبدأ بهذا الحوار البسيط بين شخصين، حوار تعارفي بسيط الذي يعني تبدأ به. أنا وياه نتحاور أبو. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलिक मोहम्मद लाल जुवेद खोखर। आपका नाम क्या है? शेख मोहम्मद शायरी रमजत अहमद सरिया। मोहम्मद अरबाज अकबर मुगल पठान खान। आपका नाम क्या है? तलहा बेग। आप क्या करते हो? मैं तंग करता हूँ घर वालों को। तंग नहीं मतलब मैं ना खाना खाता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, अच्छा, वापस आता हूँ, फिर खाना नहीं खाता करता, हूँ, रात को सो जाता हूँ। ये अच्छी बात है। नहीं करना ये मैं सोता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? आपकी तबीयत तबीयत कैसे है? कैसी है? कैसे हो? कैसी है? कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? कैसी है? خذ الجواب إذا بدك. طيب نظرك لعندي، ما تلتفت للكاميرا، هذا أصول التمثيل. अस्सलाम वालेकुम। وعليكم السلام. क्या हाल है भाईजान? आपकी तबीयत कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ. बस लहजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है भाईजान? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक हूँ, ज़बरदस्त. आप सुनाइए. मैं भी ठीक हूँ।
طريقة النطق بالأردو يعني كلمة السلام عليكم ينطقوها السلام عليكم تقريبا بتسكين السين، ويكون الرد وعليكم السلام. هناك أساليب أخرى بعضهم ينطقوها بفصاحة، لكن هذه هي الطريقة الشائعة. يكون السؤال الأول كيا حال है भाईजान، كيف حالك، كيف حالك، क्या हाल है भाईजान। मैं ठीक ठाक हूँ يكون جوابه मैं ठीक ठाक हूँ، أنا بخير، ज़बरदस्त أو أي كلمة أخرى الحمد لله। आप सुनाए أنت يعني أنت اسمعني، أو أنت كيف حالك يعني هو رد له السؤال فيقول मैं भी ठीक हूँ، أنا أيضا भी، أيضا أنا أيضا جيد। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। माशाल्लाह। لأنك فقدت الذاكرة. الحلقة فاشلة. आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। और आप? मैं गस्सान है, मेरा नाम गस्सान हूँ। अब क्या करते हो? मैं अरबी ज़बान का उस्ताद हूँ। और आप? मैं तालिब इल्म हूँ। आपका يعني السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن ما اسمك؟ आपका नाम क्या है؟ मेरा नाम फलान फलान है। मेरा नाम फलान फलान है مهما كان اسمه। आपका नाम क्या है؟ يخبره باسمه ويقول मेरा नाम फलान फलान है। आप क्या करते हो؟ ماذا تفعل؟ أنا أستاذ، أنا طالب علم، أنا मैं वकील हूँ، मैं वकील हूँ، मैं डॉक्टर हूँ، मैं مثلا تاجر हूँ، मैं تاجر हूँ، मैं प्रोफेसर हूँ، मैं ड्राइवर हूँ، أي شيء يقوم به يخبره ما هو عمله। ما شاء الله طالب علم कौन सी यूनिवर्सिटी में? बैन अल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में। قال له أنا طالب فيقول له كون سي يونيفرسيتي में في أي جامعة. إذا قال له मैं मुलाजिम हूँ، मुलाजिम यानी موظف। कौन सी कंपनी में في أي شركة، कौन सी कंपनी में। मैं उस्ताद हूँ कौन सी स्कूल में يعني في أي مدرسة، أو بهذه الطريقة فيخبره في أي مدرسة. نحن هنا أخذنا أنه طالب في الجامعة الإسلامية العالمية بين الأقوام إسلامي يونيفرسيتي. بين الأقوام هي ترجمة حرفية لكلمة international يترجمونها بين الأقوام. إسلامي يونيفرسيتي تكتب بالواو لأن حرف الواو يلفظ في الأردو فاف هكذا، فحرف الفي الإنجليزية يكتبونه واو، وأخذوا الكلمة الإنجليزية يونيفرسيتي. तुम्हारे उम्र क्या है? मेरे उम्र 30 साल है। मैं 30 साल का हूँ। أما السؤال الآخر ربما يسأله عن العمر. आपकी عمر क्या है؟ आपकी عمر كما قلنا أن العمر مؤنث، فيسأله आपकी عمر، तुम्हारी عمر، तेरी عمر क्या है؟ मेरी عمر 30 साल है لأننا نتحدث عن العمر ولا نتحدث عن الشخص، فقلنا है العمر है। मेरी عمر، العمر يعني هو الغائب। मेरी عمر 30 साल है، मैं 30 साल का हूँ। أنا ذو 30 عاما، मैं 30 साल का हूँ، मैं 30 साल का हूँ। السؤال الآخر ربما يسأله مثلا عن مدينته. توم कौन से शहर से है؟ توم कौन से शहर से है؟ الشهر المدينة مذكر في الأردو شهر، نقول شهر، وكلمة شهر العربية التي هي منث نقول في الأردو مهينة وجمعها مهينة، أو نقول ماه، والماه هو أيضا القمر، وفوتناكم الحين. तुम कौन सा शहर से हो? मैं लाहौर से हूँ। توم कौन से शहर से हो المخاطب يكون بدون نون المغنونة، نون الغنة. والثاني يقول मैं लाहौर से हूँ، लाहौर هي
تقريبا ثاني أكبر مدن الباكستانية، بعدها كراتشي. आपसे मिलकर बहुत खुश हो. शुक्रिया जनाब. आपसे मिलकर बहुत खुश हो. शुक्रिया जनाब. शुक्रिया. الله حافظ. फिर मिलेंगे. وفي لحظات الوداع يمكن أن تقول आप से मिलकर बहुत खुश हूँ. أنا سررت جدا بلقائك. الله حافظ. الله حافظ. خدا حافظ. هذه حفظك الله. في أمان الله. يمكن أن تقول أيضا في أمان الله نفسها. फिर मिलेंगे نلتقي لاحقا. see you later. شكريا وعبارات مثل ذلك. الوداع أيضا كلمة مشهورة جدا. الوداع هي كلمة الوداع العربية. الوداع goodbye. الله حافظ باي. بعضهم يقولون باي الإنجليزية. هذه أشهر عبارات الوداع. كان درس اليوم مراجعة وكان مقتضبا. हेलो हेलो क्या हाल है बेटा? कुछ कैसा है ना? ग्रेड लेकिन हमारे आ जाती है, ये ग्रेड अल्लाह का शुक्र है, डोगियों की तरह पड़ जाता है. आप सब स्टूडेंट्स हैं? यस जी, आप कौन सा डिपार्टमेंट से हैं? इधर से A levels we are doing A levels. हम A level कर रहे हैं. A level secondary school. Secondary में से school. secondary school के बाद क्योंकि अरब हम university में हैं. ममालिक में secondary आप school अरब ऐसे ममालिक से? यस 12 क्लास तक. हिंदुस्तान You are not from secondary school. हम बता South रहे Indian. हैं. आप पठानी You are पठान South you पठान Indian. अल्लाह No, no, यू नो मीनिंग ऑफ जुगत जुगत नहीं पता. जुगत जोक जोक. हाँ हाँ. वी आर गुड इन जोकिंग जुगत बाजी. नाउ सी मी जान के पास जाता है उसको कहते हैं 100 रुपए दे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? معنا هؤلاء الأصدقاء الذين نشكرهم ये वो जो جزيلا. यही जी He's right. उर्दू में बोलो ना. ये वाला ही है. आप ग्रेट हो, आप बहुत ग्रेट हो. बहुत अजीम है. आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ. हाँ आप माशाल्लाह हम भी आपसे मिलकर आप प्यारे ही खुश बहुत हुए. हैं. आप माशाल्लाह लगते बहुत पठान हैं. शुक्रिया. लगते पठान हैं आप. हमारे पाकिस्तान में पठान होते हैं मेरे और आप उर्दू वैसे ठीक है लगते या हैं. तो नहीं समझ आती है आप? मेरे उर्दू मेरे ज़बान समझ आ रही है, आ रही है. समझ आती आप है. अगर बहुत हाँ. आप बहुत प्यारे हो, अगर आप परमिशन तो आपकी पप्पी हम ले सकती है. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامج الأردن للعرب. هذا براء هلال يحييكم من جامعة النست في إسلام آباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.